Our menu for today, pork asado. Kaya piprituhin muna yung pork. And then prituhin yung patatas. Yan. Prituhin yung patatas. Bawang. Muna yung bawang. Medyo i-brown yung bawang para yung aroma niya So, sibuyas para lumabas yung aroma. Susunod mo yung kamatis para may sauce. Ayan. Para magkaroon ng malapot na sauce, mga kapatid. Orange patis. Yan. Okay na yun. Konti pa. Okay. Ilagay yung tomato paste. Sa 1 kilo dapat 2. 1 kilo pork. Yan. Spa. Mekos lang. Tapos susunod mo yung tomato sauce. Sunod-sunod na yan. Tomato sauce naman. Konting kulo lang ito, ilalagay na yung pork. Green fish, pampasarap. Green fish and garbanzos. Okay. Nih, pork. Yan. Kalagay mo pork. Mekos ulit. Natin yung pinagsabawan natin. Tapos patutuyuin na yan. Okay. Hanggang sa kumulan. Tsaka bell pepper. Hayaan kumulo. Tapos, eto na sir, tatakpan muna. Okay.